bringing hope the world over. Hope Channel. Ani ano usab kita sa atong taknas pagtuon. Ug nalipay ako dako nga adunay daghan nga nagasubaybay niini nga tulumanon. Aron atong matagag pagtagad ang atong sinumana nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug aton ingablihan pinaagi sa pagampo ngadto sa atong Dios. Amahan nga balaan, tag-iya ikaw sa among kinabuhi ug tag-iya sa kaalam. Hatagi kami sa balaan nga espiritu ni matakna aron among masabtan ang among pagtuon diha sa among mga pulong nga malikaya namo ang dili mayong mga butang labi na alang sa kabahin sa pagsimba ug pagampo diha kanimo. Kining tanan ang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Gusto na ako pasalamatan mga kaigsuuna, mga kagalaan ang atong mga televiewers. May mga sa atong mga internet viewers. Nakadawat ako og daghan kaayo nga mga feedback tungod sa ilang kalipay nga kita adunay takna sa pagtuon. Mga nagsubaybay sa atong mga pagtuon alang sa ato nga takna sa pagtuon labi na gayod sa atong mga kahigala mga kaigsunan nga tuwa nagpuyo sa lain nga mga nasod. Karon mga kahigala, mga kaigsunan, ang atong pagtuon na sentro sa ginatawag conformity, compromise, and crisis in worship. Ang estandarte sa pagsimba o pagampo sa Dios, atong tanawon ang gitawag conformity o compromise. Mayo sa kasugilanon nga akong nakuha. Nga dunay mga katiguman sa pundok sa mga pangulo sa kanaglain-lain nga mga simbahan. Doon ay mga Hudyo, doon ay mga Kristohanon, ug uban pa nga mga pagtulunan. Sa panahon sa tingkaon, mingon ang usa ka pangulo sa dako nga simbahan. Rabay, pangulo kini sa usa ka pundok sa mga Hudyo. Rabay, dali mga unta. Unya ang iyang gihagad nga pagpakaon nga dili makaon sa mga Hudyo. O sa kalinuto, sa pagkaon nga giisip sa mga Hudyo nga mahugaw. Sama ka na itong Adventista, may pinili nga pagkaon. Rabay, kaon ni, lami, kayo ni. Ningon ang mga rabay, Father, I'm sorry. Kami nga mga Hudyo, di makaon ni anang mawang pagkauna. Siya, sige na, pakisama lang ba? Pakisama lang, kay niata sa daghang mga pundok. Ingon ang rabay, di ko na mo kaon. Sumikatawa ang Pangulo sa dako nga simbahan. Samtang nangaon nagpadayon sila, sa naglingkod sila sa mga kananan, may balos ang maong rabay o na yung Father. Dunay dako nga katiguman usab, kanamong mga Hudyo, nga adunay panagtagbo. Busa mag-invitar ko nimo. Ingon ang maong Pangulo sa simbahan, o sige mo anak ko. Pero ingon niya, Father, kini eksklusibo nga katiguman nga gikinahanglan nga ang mutambong magdala sa ilang asawa. So nagingon ang mga pangulo sa dako nga simbahan, Rabay, nahibalo naman ka nga kami nga nangulo ni nga simbahan, dili miminyo. So nagingon ang maong rabay, Father, for the sake sa atong katiguman, magdala gyud ka og asawa. So nagingon ang maong pangulo simbahan, Father, ang maong father ingon niya nga, Rabay, I'm very sorry. Di gyud ko makahimo sa pag-compromise niya na. Mga kahigalaan, mga kaigsunan. Mahinungdan nga dinhi sa atong pagtuon magahisgot kita conformity, compromise, dayon crisis sa pagsimba. Atong makaplagan nga rin yung dinhi sa sinulat sa Hebreanon 5:14 nga ang mga magahi nga mga pagkaon bagay lamang sa mga tao nga himkod og mga panuigon. Buti pasabot nga dunay mga pagtulunan,
Dunay mga doktrina nga gikinahanglan kini sinsilyoon og maayo. Gikinahanglan nga kini tagud-taguron og maayo aron masabtan bisan pa niadtong linghod sa mga pag-alagad. Adunay mga butang nga giisip sa pundok sa mga tao nga kinidautan. Apan dunay mga pundok sa mga tao nga kung unsang dautan sa pikas nga bahin sa mga pundok, dili dautan kanila. Pananglit, mohatag kog site of example. Sa unang mga panahon nga doon na pa'y daghang mga luog nga mga tao nga gitawag og mga cannibals. Mga tao nga mukaon og tao. Ilan ang karnihon ang tao, lutuon na nila. So para sa ila ang pagkaon sa unod sa tao, dili dautan. Mamahimo lamang nga dautan alang sa mga cannibals kung ilang kaunon ang tao nga kaubanan nila sa tribo. Buti pa sabot, magkaon sila og tao sa lain nga tribo, ilang ihawon, wa na dautan. Apan kung mag-ihaw sila og tao nga kaubanan ng tribo og ilang kaunon kana dautan. Mga kagala, mga kaigsunan, unsa ka ang dautan kanato? Kini usa ka butang nga angay natong hatagag pagtagad. Kaysa sinulat sa Henesis ay 5 nagahisgot nga niadtong panahon sa wala pang lunop, ang tao, ang ilang hunahuna, ang ilang binuhatan, nagabuhat sila og dautan. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw ang ilang ginabuhat, mga kahigalaan. Kung atong tanawon ang Roma, Kapitulo 3, 9 paingon sa 12, nagahisgot nga by nature nga magkasasala ang kaliwatan sa tao. Ang tao, agay tarong bisag usa. Huna-huna niya, binuhatan, iyang sinultian, puno sa pagkadautan. Mayroong da mga kaigsunan nga kung atong pamalandungon, ang hingpit nga linalang sa Dios nga manulunda, nga mao si Lucifer, nakahuna-una pagyud og dautan. Nakahuna-una pagyud sa pagpagkasala. Si Adan og si Eva, nga binuhat sa Dios nga perfect. Nakahuna-una pagyud sa pagpagkasala. Daon sa kita nga kaliwatan na tapos nga ang tao nakasala. Niya na sa atong unod ug bukog. How can we identify what is evil? Unsa man nato na pagila og unsa ang dautan? Kay dunay tao nga ang giya ra gyud niya kung unsay matarong sumala siyang mga mata. Sumala sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 8. What is right in his eyes? Morgi mo giya. Hapan sa pikas nga bahin, sa Deuteronomio 13, versikulo 8, ang atong giya mao, what is right in the sight of God. Busa atong i-focus ang atong pagtuon dinhi sa form of worship. Si Hari Solomon, mga kagala, mga kaigsunan, nagsugod nga usa ka taong mahinadlokon. Nagsugod siya sa pagpangulo sa Israel, sa ginharian sa Israel nga kini siya matinumanon. Batanon pa siya. Apan kung atong basahon mga kaigsunan, ang unang Hari, Kapitulo 11, magsugod sa 1, paingon sa 2, mga kaigsunan, o paingon sa 4 nagingon, nga si Solomon, nakigkompromiso sa pag-asawa niya sa babae nga dili tumutuo. Babae nga langyaw. Gani ang balang kasulatan na giyon, bisan pa kaliwatan ni Faraon sa Ehipto, iya pang gipangasawa. Wala matitingali problema ni anak kung atong tanahon, pero tanahon nato ang linungtaran. Sa versikulo 4 na giyon, for it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Amin yung mga kaigsunan, tungod ni ini nga si Solomon sa iyang mga asawa nga dili tumutuo, nga mao'y nagdaldal kaniya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kung imong tanawon sa ubos ng mga teksto, mo niyang katarungan ngano ang Diyos, gibahin ang ginharian. May sa north nga 10 tribes,
ug may sa south ngayon sa Juda ug kang Simeon. Mao ni ang hinungdan, mao ni ang resulta sa iyang gibuhat nga ginharian sa Israel na bahin. Tanahon ra gud nato mga kaigsunan. Adunay lalom nga kahulugan ini kanang gingon sa diha nga si Solomon natigulang na. Nagpasabot nga sa una niyang panahon sa pag-asawa niya ni ining mga dili tumutuo nga mga babae, wala pa'y kompromiso. Apan ang balang kasulatan na gingon, when Solomon was old, meaning to say, hinay-hinay, gradual ang maong kompromiso nga gihimo ni Hari Solomon. Sa batanon pa ni Barog, apan sa nagkatigulang na, nadaldal gyud siya og nadugay. Mga kaigsunan, si Hari Solomon nakigkompromiso. What is compromise? Adunay duha ka mga butang nga akong hatagag pagtagad. Principle and policy. Mag-aawhag ko kaninyo, never compromise the principle. The policy might be compromised for the good. Kaya dili ang tanang pagkikompromiso pulos dautan. Doon ay kompromiso nga maayo. Pananglit, akong i-define o i-classify unsay kalahian sa principle o policy. See, for example, din sa atong syudad sa Cagayan, ano na tayo mga traffic rules. Piling mong makita nga usahay ang mga traffic rules, mausab. Ang traffic rules nagingon nga kini nga dalan mao ning agian paingon ngadto. Apan sa diha nga karon under construction ang mga flyovers nga tutulo nga niya sa syudad sa Cagayan, makita nimo nga dunay rerouting sa maong agianan sa krasada. The principle of traffic rules is what? Life preservation. Preserbahon ang kinabuhi sa mga nagsakay o nagalakaw. That is life preservation. And the implementation of that principle is being done in the traffic rules. Na one way, na do not enter. Apan sa diha mga kaigsunan, nga dunay mga construction nga dinagko sa syudad, sa flyover. Then may mga rerouting. The traffic rules were changed. But you cannot change the principle, the life preservation. Mga kaigsunan, ingon ini ang tanan-aon. Compromise. Kung atong tanahon mga kaigsunan, there are times that compromise is good. There are times that compromise is good. Kung kini kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan. Kung atong tanahon, unsay kalahian sa kompromiso, unsay kalahian sa accommodation, o unsay kalahian sa ginatawag syncretism. Gusto na ko ihulagway, pinaagi nini ang gitawag accommodation. Nagtawag ang hari sa England sa unang panahon, nga adunay mga gipasidunggan nga mga maayo nga mga mag-uuma. So sa diha nga nagkatigom na ang mga mag-uuma, diha gyud sa kanaanan sa hari, mga kabinete niya, mga dagko mga tao kaubanan, nag-serve og coffee ang maong sulugoon sa hari. Pag-serve sa coffee sa sulugoon sa hari, ang maong mag-uuma, nga outstanding mag-uuma, gikuha niya ang tasa, mga kaigsuunan, nga puno og coffee, o giyang gihuwad sa saupan. Kay anad siya didto sa uma, nga aron madali nga mubugna umong coffee, ibutang niya sa dako-dako nga sudlan nga maong saupan, gihuwad niya. That is out of etiquette. Ang tanang mga tao mitanaw ngadto sa mag-uuma. Apan ang hari, aron dili maulawan ang maong mag-uuma, ang gibuhat sa hari, mikuha po siya siyang coffee sa tasa, o giya pong gihuwad sa maong saupan. Sa nakita sa mga dagkong tao nga ang hari, mibuhat sa ingon na, ang tanan mi sunod usab. Og unya, ilang gibubo, gihuwad among coffee sa maong saupan. Mga kaigala, mga kaigsunan, ang nabasa na ko nagingon, gikan ni adto, hangtod sa nagpadayon ng mga katiguman sa kananan sa hari, pag dunay coffee,
ihuwad na nila sa sopan kay nahimong tipik og kabahin nga batasan sa kananan sari. That is accommodation. Ang accommodation, mga kaigsunan, is adjusting to circumstances without sacrificing the principle. Ang compromise, niya na kastunga-tunga, apan imong naon nga dili makompromiso ang principle. Ang atong likayan ang gitawag syncretism. Ang syncretism mo, i-combine ang di maayo ngadto sumayo. Sama na atong panahon nga ang mga tao nagsimba pa sa adlaw, nagsimba pa sa mga ngilad ng mga hulagway, mga estatwa. So gi-combine sa dako nga simbahan nga nagsimba, larawan lang gihapon pero mga maayo na nga dagway. Busa mga kaigsunan, nining panahon na akong isulti kaninyo nga si Hari Solomon hinay-hinay ang iyang pagkukompromiso. Muni atong bantayan kay usahay, dunay hinay-hinay nga musulod nga mga kalihukan sa atong simbahan o ginahinay kini nga makasulod hangtod nga atong makaplagan nga nawala na noon ang prinsipyo. Labi na niining mga musika o sistema sa pagsimba sa atong iglesia, atong likayan nga hinay-hinay kini nga madaldal nato ang kompromiso. Pananglit, si Hari Ahijah, si Hari Jeroboam, nga mao'y na mipuli kang Hari Solomon. Sa nabahin na ang maong ginharian sa Israel. Sa south, mo ang Kingdom of Judah. Dito sa north, mo ang 10 kingdoms. O ang naghari dito mga kaigsunan, mao si Jeroboam. Sa iyang pangitag pamaagi nga dili ang iyang mga tao, ang loyalty moadto sa Kingdom of Judah. Nag-ingon siya, ngabi ninyo, maluoy ko ninyo nga mubaktas pa mo, gikan sa atong dapit paingon nga to sa Jerusalem. Layo kayo. Maybe kung di ko masayo pa, kay nakaadto miya ng mga dapita, siguro ang Jerusalem Davao. Dayon ang Samaria, mao tingali ang Surigao. So imo nang baktason atong panahon na. So ingon niya, dinhi na lang ta maghalad. Dinhi na lang. Nagpatindog sila altar, ugon niya ningon sila, okay na. So, ang mga Diyos-Diyos sa mga silingan nga mga dapit, mo'y gipatindog, naghimo sila og bulawan, nga estatwa, nga baka, ug naingon sila, dinhin lang mo maghalad niini. O gidugangan pagyud ni Hari Jeroboam, ingon nila, di na mo mag-adto sa Feast of Tabernacles. Dinhin na lang ta. Maura nga pitsa, dahil nagsaulog sila. Mga kaigsunan, mao na ang gitawag counterfeit form of worship. Abi ninyo, makatalagmanon gyud kining mini. Na ako'y gamay og simple kayo nga illustration. Kung nakita ninyo ni, this is a real 1,000 pesos. Pero pananglit maghimo kog piki, mga kaigsuunan, magkataot kog papel. May mailad ka ni ini? Walay mailad ni ini nga naman, layo ni tinuod. O, tanawa. Tinuod, dahil diya layo sa tinuod. Walay mailad. Ang kuyaw, mga kaigsunan, prinsipyo nga ngayon ninyong bantayan, basta piki gani, duol na sa tinuod. So nagsulay ko gabi, nagpa-xerox ko, nag-photocopy ko. Okay? Wag yun na ko insaktuha ang gidakon kay basig mapasangin lang ko ninyo nga namuhat ko mga piki nga kwarta. So inyong makita, na-picture, ang kolor, maayo. Siguro kung tarungon ako nig trabaho, labi nagdulom-dulom, unya ang tindira tigulang, posible nga usa, mailad sila. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang fake mo ni atong bantayan, ang counterfeit mo ni atong bantayan. Kay basta doon na gani counterfeit, doon na gani fake, ang gibuhat niya na sa naglimbong, duol na siya sa tinuod. Muni ang atong bantayanan sa atong pag-alagad. Kaya ang yawa mo pasulod sa mga pagtulunan, mo pasulod sa mga kalihukan, nga maura og tinuod, mga kaigsunan. Ang igpapahulay, ang sinulat Ellen White o guban pa, apan dunay purma ngayang usbon.
Muna nga atong bantayanan mga kaigsunan, kay mauni ang gibuhat ni Hari Jeroboam. Naghimo siya counterfeit nga programa sa pagsimba. Ang Feast of Tabernacles, naghimo pud siya og fiesta alang niini. Ug unya ang Jerusalem nga maong sentro sa pagsimba sa mga Israelhano ni adtong panahona. Naghimo pud siya og mapiki pud nga mga dapit. Naghimo siya sa dapit sa Shechem. Naghimo siya sa uban nga mga dapit aron lamang kini nga pagpahiuyon sa mga tao sa pagsimba diha kaniya. Akong balikon. Bantayan kini nato. Kay kung di nato ni mabantayan, daghang malimbungan. Tungod kay akong balikon, ang counterfeit o ang piki nga pagtulunan, mao-mao ang dagway mga kaigsunan. But always remember, second principle, fake could never be real. Wala pa'y piki nga 100% kopya gyud ang original. Mao ni ang atong bantayanan mga kaigsunan. Mao tuta nining duha ka purma usab nga pagsimba sa panahon ni Elias o sa panahon ni Ahab o ni Jezebel. Mao tagtagamay background. Sa panahon ni Elias mga kaigsunan, adunay dako nga hulaw nga miabot. El Nino. Nagimong si Elias sa hari kang Ahab. Tulo ka tuig og tunga adunay ting-init nga moabot. Sa diha nga nahitabo ang El Nino for 3 years and a half sa ginikanan sa Israel. Ang gibasol hinuon ni Hari Ahab, mauna noon si Elias. Nagtago-tago si Elias. Hangtod miabot na ang panahon nga nagkumprontahe na ang duha ka pundok. Miadto sila sa buntod sa Carmel. May pribilehiyo kami nga nakaadto sa buntod sa Carmel. Sa pagtungtong namo sa buntod sa Carmel, makita gyud ang tibok nga kapatagan sa northern part of Israel. Mo hinungdan di ay nga tuwa sila didto. Nagtigi ang duha ka pundok. 150 ka mga piki nga mga priest. Kaniadtong panahon ng mga kaigsuunan, gawas nga ilang gipurma ang piki nga pagsimba, naghimo pod sila og mga piki pod nga mga ordination. Bisag dili kaliwatan ni Levi, dili kaliwatan ni Aaron, si Jeroboam, iyang gipang anoint, gipang ordinahan ang mga tao nga walay kalabutan, mga kahigalaan sa pagministeryo. Karon ato makaplagan, nga dunay mga kalihukan sa sulod sa atong iglesia nga mibulag ug unya nang ordina usab sila sa ilang kaugalingon nga mga ministro, mga kahigalaan. So didto na sila sa buntod sa Carmel. Naghimo sila og altar. Niining mga kang Baal nga sakop nga mga propeta og mga bini nga mga priest. Tibuok adlaw. Nagsiyagit sila sa atubangan sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang balaang kasulatan nagingon, nagsamad sa ilang kaugalingon, nagpadugo sila. Hilabay nga hugyaw arang sa baa. Ang gusto na kong hatagag pagtagad mga kailangan, mangutahan ko ninyo. Kining mga sakop ni Baal nga naghalad sa mananap, nga ang kalayo ipakanaog pinagi silang Diyos-Diyos o ka sa Diyos ni Elias. Nagsamad silang kaugalingon. Tibok nga adlaw naglibot-libot sa altar. Mangutahan ko ninyo, are they not serious? Are they not sincere? Sa akong tanaw mga kagalaan, ubos na akong pangagpas. Walay tao nga maglibot-libot og simba sa altar sa tibok nga adlaw unless nga siya seryoso. Walay tao nga magsamad sa ilang kaugalingon magpadugo unless they are sincere. But the message for this moment is that sincerity and seriousness are not enough.
Muingon ta sa dahilan na siya kay seryoso. Muadto ta ni adtong panahon ni Hesus. May sapian nga tao. Ang balang kasulatan na yun, the rich young ruler. Miapa sa Ginoo nga nagdagan. Sa pag-abot niya sa tubangan ni Hesus, miapa siya. Ug sa paghapa niya, nangutana siya, Rabay, unsay akong buhaton aron ako makapanunod sa ganarian. Ang akong pangutana. Kanang tao nga mugukod sa magtutudlo kay mangutana. Di ba na siya sincero? Sa akong kinabuhi, pag ko magkakitag tao nga grabe yung ginukod sa ako ug yung pastor, grabe na kung gukod nimo kay magpa-Bible study ko. For me, the rich young ruler was serious. For me, the rich young ruler was sincere. Nagdagan, mihapa, seryoso. Para ang inong ko kamo, sincerity, seriousness, not enough sa atong pag-alagad sa atong Ginoo. Kay kung seryoso ka sa imong pagkamali, di nadawato sa Ginoo. Sincero ka sa imong pagkamali, di gahapon na madawat sa Ginoo. So niya na, mga kaigsunan, grabing saba, nagsinggit, naghilak, ng kalayo ay pagkanaog. Apanwa manaog ang kalayo. But kung imong basahon, mga kagala, mga kaigsunan, sa unang hari, 18, versikulo 37, si Elias, simple ra gyud ang iyang form of worship. Nagyong lang siya, Hear me, O Lord. Hear me, that these people may know that Thou art the Lord God. Paminawa ako, Diyos. Paminawa ako. Aron kining mga tao makaila, nga ikaw maong Diyos nga balaan. Mga kaigalaan, muna ang contrast sa duha ka worship. Ang usa nagkayagaw, ang usa arang sabaa, ang usa sabi nga ritual, libot-libot, singgit-singgit, hilak-hilak, samad-samad sa kamot. Wala dungga sa Ginoo. Apan ang sinsilyo o gyanong nga pagsimba ni Elias. Ginoo, o Diyos, pamatay ako, aron kini mga tao, makadungog, ug makaila, nga ikaw mo ang Diyos nga balaan. Nanaog ang kalayo, taliwala sa tubig nga gibubo niya itong mong altar. Nanaog ang Ginoo, pinahagis kalayo, ug unya, gilamoy sa kalayo ang maong halat, mga kaigsunan. You know what? Angay nato kining ipasantop sa atong hunahuna. That the form of worship should not be a hype. It should not be sensational. It should not be emotional. Samtang likaya nato ang pagsimba nga mura po ng sementeryo kamingaw. Apan likayan po nato ang pagsimba nagkayagaw sama dito sa altar ni Baal sa Carmel. Nining panahon na mga kaigsunan, angay nato kining pamalandungon. Nga ang pagsimba nato, mong huwad sa atong pagbati. Kaya ang pagsimba nato sa atubangan sa Diyos, mao niya ang pagkaseryoso nato sa pag-alagad ngadto kaniya. Mao nga ang tawag ni Elias sa mga Israelhanon, hangtod kanus apa kamo magkiang-kiang sa inyong pag-alagad. Kung alang ka ninyo, ng pagsimba ninyo, diha kamo magsimba, naaran na ninyo. Hangtod kanus apa kamo. How long you waver between two opinions? Nga nung naapagin mo sa tunga-tunga. If the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Walay na as tunga, mga kaigsunan. Muna ang duha ka purma sa pagsimba. Pagsimba nga very emotional. Pagsimba nga puno sa hype, mga kaigsunan. Pagsimba nga puno sa pagka-sensational. Samtang kang Elias, walay seremonya nga sama ni adto kayagaw. Simple lamang. Iya lamang gidala ngadto sa Dios. Ug siya gitubag. Mo nga kung atong tan-awon mga kaigsunan, mga kagalaan, ang tao di gyud matagam.
pagkamaayo na gyud ang leksyon sa nga gihatag sa Dios. Ang ginharian sa Israel nagkabahin-bahin tungod sa pagsimba og Dios ni Solomon. Pag-abot ni Jeroboam nga muna naghari sa north, nahibalo siyang ang hinungdan nganong nagkabahin-bahin tungod sa pagsimba og Dios. Pag-abot ni Jeroboam nga siya na mo'y hari sa maong pagkaagi, gibalik gihapon niya ang sala nga gibuhat ni Solomon, ang pagsimba og Dios. Sa panahon na usab, mga kagala, mga kaigsunan ni Ahab og ni Elias, ingon nga siya mo'y nagpasidaan sa maong hulaw. Siya na mo'y gipasinginlan nga siya mo'y hinungdan sa maong hulaw nga miabot. Sa diha nga adunay konfrontasyon sa bukid sa Carmel, ang mensahe lamang ni Elias was very simple. Reformation. Mag-usab sa kinabuhi ang pakigdugtong ngadto sa atong Dios. Adunay tagna nga gihatag mga kailan, mga kaigsunan sa sinulat sa Malakyas. Sa sinulat sa Malakyas, mga kaigsunan, nag-ingon ang bersikulo 16 o 18, I would say. Then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Sa atong pagsimba, maong pag-ila nato, asa ang pagkamatarong sa Dios, ug asa ang pagkamatarong ngaya sa tao. May magsulat nga akong nakutlo. Matod pa niya, kung gusto ka nga moila ug matarong, kadiyutra nimo makita. Ug matod pa niya, dili na kinahanglan nga imong tun-an aron mahibalo ka nga kinidautan. Dili na kinahanglan nga kini imo pagyong tan-aon kung kini dautan ba o dili. Kay kung imong tun-an kining tanan nga mga kalihukan, wa na tay panahon. Matod pa sa mong sulat, sayon lang. Know what is right, because in knowing what is right, you will know what is evil. Ang uban mangud mo ingon, abi ni mo pastor, di mangud nato mahibaloan og dautan ba ni og di gyud nato ni sulayan. Di mangud nato mahibaloan nga kini kalihukan dili mo kung di gyud nato tun-an ang ilang maong pagtulunan. Di na kinahanglan. Wa kay panahon kay laban ka daghang bakak. Hinumdumi nga usaray tinuod. Ang bakak minilyon kadaghan. Kung imong tun-an ang tanang pike ug tanang bakak, wa na kay panahon noon sa pagtuon sa tinuod. So ang labing maayo, tun ilang ugo sa tinuod. Because outside the truth is a lie, is a false. Mga kaigalan, mga kaigsunan. So din mga kaigsunan atong makita sa Malakyas. Sa Malakyas Kapitulo 4, nag-ingon din Behold, versikulo 5, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Gitagna na. Nga sa dili pa moabot ang katalagman nga mahitabo ning kalibutana, ipadala sa Dios si Elijah. Naong pangutana. Si Elijah bagyod nga literal mo'y manaog dinhi. Si Elijah bagyod nga literal, physical, mao gyud ang muanhi dinhi aron sa pagdala inining maong mensahe. Mga kaigsuran, atong tanaon ang sinulat sa Mateo Kapitulo 17, mga kaigsunan. Ug atong makaplagan dinhi nga mismo si Ginisos nagasulti ka nato nga di ay ang gipadala nga si Elias dili physical, kung dili ang mensahe mo gipadala
pinaagi kang Juan Bautista. Ingon ni Isos, ni ana si Elias. Wala mo kay balo. Kay si Elias, ana diha kang Juan Bautista. Now, minsahe mga kaigsunon mo, it is not the physical and literal Elias or Elijah, but the message of Elijah mo ang gidala ni Juan Bautista. Ug kita nga magadala niini nga mensahe mga kaigsunan, we are the modern Elijah. If we bring the message of reformation, if we bring the message of repentance, and if we bring the message of obedience, much more if we bring the message of reconciliation. Kung kini nga mensahe mo ay atong gidala, then that is the fulfillment of Malachi chapter 4, that we are the modern Elijah. Mga kagala, mga kaigsuunan, ang sentro sa pagtuon nato, nining atong leksyon, maugayod ang pagpasantop nga kita mangandam nining daghang nga mga limbong nga moabot sa sulod sa atong iglesia. Tanaw nato mga kagalaan, mga kaigsunan, sa seryoso nga pagtuon. Akong idugang kini sa atong pagtuon, mga kaigsunan. Kining nasulat sa Buhat Kapitulo 20. Sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 28, paingon sa 30. Angay kini nato hatagan og pagtagad. Matod pa niya dinhi. Ingon ni Apostol Pablo, take heed, therefore, unto yourselves, unto all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Magbantay kita. Atong bantayan kining karnero nga gipyal kanato, nga kita mao'y magbalantay sa pagpakaon kanila. Kay kining mga karnero, mga katawan sa Dios, gipalit kini sa dugo ni Ginoong Hesus. Verse 29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter among you, not sparing the flock. Verse 30, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, and draw away disciples after them. Uban mo kanako sa pagtanaw sa balahang kasulatan. Ingon ni Apostol Pablo, kay nasayod ako, natapos ako mobiya kaninyo, grievous wolves shall enter among you, not sparing the flock. Kuha na to ng pulong shall enter. Kay adunay mga lubo nga musulod. Mangutanan ko ninyo, kining mga lubo, taga-sulod, taga-gawas. Shall enter. Kanang pulong shall enter, buti pasabot, nga ang lubo gikan sa gawas, musulod sa mga taga-sulod. Di kaya ito mabalaka nining lubo. Nga naman, taga-gawas, mailhan. Ang kinanaan, lubo. Ang linaktan, lubo. Ang dagway, lubo. Ang tingog, lubo. Pero musulod kini. Dili ni makadala og daghan, mga kagala, mga kaigsunan. Kay ang mga katawhan sa Dios nga naa sa sulod, makaila sa lubo. Kay ang lubo, lahi og layo kaysa karniro. Kita nga mga katawhan sa Dios, kita mao mga karniro. Mailhan nato og kinsa ang lubo. Nga naman, kay siya tagagawas. Akong balikon, kanang pulong shall enter. Buti pasabot, gikan siya sa gawas nga mosulod. Apan ang makuyaw niya sa versikulo 30. Also of your own selves shall men arise. Apan ang mga tao nga naara ninyo, mutindog sa inyong taliwala. Palihog see the difference. Ang pulong enter o ang pulong arise. Ang lubo shall enter. Apan niya ay mga tao nga niya sa sulod shall arise.
Kini mga tao nga mutindog sa taliwala, dili ni tagagawas, mga tagasulod. Hinungdan nga kining mga karnero, mga katawan sa Dios, duha ang mga kaaway, mga tagagawas ug mga tagasulod. Apan ingnon ko kamo, dili kayo makalimbong ang tagagawas, kaysa gawas pa mailhan na siya. Akong balikon, ang linaktan lubo, ang kinaan lubo, ang tingog lubo, ang tanan lubo, busa lisod siya makalimbong sa mga karnero. Kay kung musulod siya, mailhan siya, kay ang karnero ug ang lubo managlahi ang ilang pagkamananap. Parang makuyaw ang bersikulo 30. Kining mutindog sa taliwala, kay ang dagway may pagkakarnero. Ang sinultian may pagkakarnero. Ang balhibo may pagkakarnero. Ang pagkaon karnero. Ang tingog karnero. Nagingon si Apostol Pablo, ang kalahian lang kay kini nga kalihukan nga mitindog sa taliwala sa iglesia, mga binaliktad ang mga sinultian ug magadala ug mga pagtulunan. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, bantayanan kini nato. Kay kini nga mga kalihukan, ang makatalagmanon ang niya sa sulod. Tapuso na ko ang atong pagtuon, nini mga takna. Pinagi sa akong kasinatian sa nagtungha pa ko. Wala pa ko magtungha sa Mountain View College. Nagtungha ko sa gawas sa Mindanao. Sa usa ka dako nga universidad. Kay lahi ang kurso nga akong gikuha. Sa dayon na mong adto dito kauban sa akong igagaw. Dakog lawas taas. Daan naming gi-orient sa among mga ginikanan, among mga higala, nga magbantay gyud mo kay kamura ba mga taga-barangay ra taon taga-baryo. Basig mo adto mo nga syudad, kanara ba nga syudad, daghang kayo mangingila diha, labi na sa pantalan. Grabe ka daghang mga ngilan, matod pa sa mga pasidaan. Panahon sa bakasyon, labi na sa Disyembre, manguli mi. Atong panahon na ang barko dili sama ni ini karon. Lisod ka ang pagsakay sa barko sa anong panahon. Hugaw pa. Unya, wala, dili mayong pagkanay. So niadto mi dito sa pantalan, bisag naa na kay ticket, grabing inilugay gihapon sa tihiras. Sa pagliot-liot na ginamo sa damyo, nakalusot ra gyud mi sa ako nga igaagaw nga kaubanan. Ingon niya, Del, pagbantay ha, pitaka, tanawon, kay basig na ay mangunguot uban pa. Ingon na ay ganing magbinuang basta. Nya kay kato akong igaagaw kay dakog lawas. Kusgan yun. Sa nakaplastar na mi, dito sa ibabaw, wa pa mi magkakita sa among tiras. Grabing singot namo na may pa mi. May miduol nga batanon. Istorya-istorya siya. Wa gyud mi manumbaling. Akong igagaw kidhat nako sa ato pa ayaw gyud tubay istorya but niya pasabot. So kami wa gyud. Pagkadugay niya deribay grabe. Bisan atong tihiras nga naa na gyud numero sa atong ticket. Naa pa gyud mangilog. Kaganihan na kauna ko diri ngon pa niya pagabot nako sa tihiras nga naa ay numero sa akong ticket. Di mo hawang tao. Gingnan ako ayaw pagdaog-daog. Bantog na lang kay kami taga-probinsya inyo ming daog-daogon. Dayon maingon siya, kini matawhan man goodbye. Abi na lang tungod kay mga taga-ato ta. Kanunay niyang gibalik-balik ng taga-ato. So kami sa akong gigagaw, murag ni humok ang among mga pagduda tungod kay sige siya gaangkon nga taga-ato. Pagkadugay, ni-entertain na lang yun, Mikay, luoy mo po kayo ng tawhanang magsigig istorya, nawa po mo entertain. Busa ingon na mo nga, taga-asa maday ka ba eh? Siya ay taga-kuan. So ang dapit, parehar mig syudad. Sumurog na kumpiyansa mi. Inabay, tanawa yun ang inyong ticket. Tanawa kung unsay numero sa inyong tihiras. Nahibalo na mo nga sa biyahe ang ticket, diri yun na mo ibutang sa pitaka. Tingali bisag ka mo. So diha yun na parang lits pitaka. Yung natanawa na ang inyong kakay, aron mapangitan ninyo, kay naarbay mangilog. So nga akong igagaw mo nagunit sa ticket, dahil coach pitaka, unya gitanaw niya ang ticket nga naagi sa lupit sa pitaka. Pag kuot yun niya sa pitaka mga kaigsunan,
gisakmit sa maong batanon ang maong pitaka o gidagan. Akong igagaw, grabing gukod. Wala gyud makagukod. Asa man minadaot mga kaigsunan. Kanang pulong taga-ato. Gibalik-balik yun na. Wa mi mailad sa bisag kinsa mga kaigsunan. Nadaot mi na ng pulong taga-ato. Mga kagalaan, mga kaigsunan. Dugay na to nga kasinatian. Apang kung akong i-aplikar karon. Walay delikado sa tagagawas. Kay mailhan. Ang labing makuyaw, kining niya sa ato. Nga mo introduce og lahi nga mga sistema sa worship. Nga mo introduce sa mga barato kayo nga estandarte sa musika. Nga mo introduce sa mga sistema sa pagsimba nga mga minaumao. Mga kagalaan, ayaw mong kalimot. Compromise, not all compromise is bad. But remember, do not compromise the principle. Accommodation, yes, you can accommodate without sacrificing the principle. Syncretism, situate, nga dili masagulan o mahalo-halo ang atong Diyos nun nga paagi sa pagsimba. Ngini nga pamaagi sa atong pagtuon. Ayaw mong kalimot. Never compromise the principle. Kaya prinsipyo walay pagkausap. Siguro may mga mahimo nga mga adjustment in terms of policies, but not the principle. Ang Diyos makikauban ka nato. Nga sa atong paglakaw ni ining kalibutana, sa sulod sa atong iglesia, bantayan nato nga ang mga tao nga mutindog batok ni ining nga iglesia, nga magadaldal sa iyong mga tumutuo. Kay gipuli-pulihan kini nga iglesia sa pagsulod sa mga mini nga pagtulunan. O ang makasusubo, adunay pipila nga mga dala. Busa maghangyo kita sa Ginoo pinagi sa mainiton nga pagampo sa pagtapos ni atong pagtuon. O Dios nga balaan tagiya ka sa among kinabuhi. Nagabalik kami sa pagduol kanimo. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw ni ini nga talumunon. Panalangini ang tanan nimong mga anak nga nakatag-katag sa nagkalaing-laing mga nasod sa kalibutan nga nagatanaw sa internet. Nga pinaagi na intak na sa pagtuon, makatabang kini sa pagpaligon sa among pag-alagad. Salamat o Diyos nga ikaw nagatubag sa pagampo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Bringing hope the world over. Hope Channel.